Sulat si Paul ni sagaa madaira Rom. Rom bab dakayo. Sulat ito, deo min ako si Paul, pinasampay ni kaam madaira Rom. Ako ito dakayo susuhoan si Isa Almasi. Tapene ako Tuhan, kawakila na magnasihat lapal na ahap. Lapal ahap ito, bay panganjanji Tuhan mamasaawal. Bay pinalaton na masakanabi at isinulat sigam madeom kitab. Si Isa anak Tuhan, ya pinagbisala malapal ahap ito. Bang takdil ni kapag-aana, tubo iya min Sultan Daud. Bang takdil ni kajarihan na, makapal nyawahan na, asus si iya luas bay minru susi, makamanyatakan isab in iya benal anak Tuhan, masabab kosog kawasa Tuhan, yabay pamakalum iya min kamatay. Si Isa Almasi, panghutam ko ito. Iya palsababan, angka nakukabuanan kapatot Tuhan ati kawakilan magnasihat, bo supaya aniya sa gaa min bagsa kamemon, tapoa ko magsabenal makaamea masi Isa. Yado kaam maglahat madaira Romilo, tapene duisab kame Tuhan, bo pasuko masi Isa Almasi. Amabea ako sulat ito ni kaam kamemon may lumarom, aak kinalasahan Tuhan, makapinene na bukam manjari aana. Murah-murahan, bang pa-income kaniya ang tatabangan, makakasanangan atay matam Tuhan, maka si Isa Almasi panghutam. Tagnaan ko na bisalako makaam. Magsukol ako ni Tuhan, labay min si Isa Almasi, maka magsukol ako mapasalanbi kamemon, sabab abantog na pangandolbi sampay makaluhaan dunya. Saksi ko Tuhan, ya paghinangan ko mindeom atay, pagka ako magnasihat lapal ahap pasal anak na. Taentom ko kam sa kahaba wakto kapangarap ko ni Tuhan. Amo ko'y sab ni iya, bang paina ko kinahandakan na, supaya makaluhaya piilo patibaw ni kaam mawakto ito. Lando toongan ako bilahi magenda makakaam, sabab aniya kahapan minru Tuhan, buahan ko kaam, supaya ang ahogot imanbi tudyo ni Tuhan. Sagwa, bang ako makamayilo makaam, magkalasigan kitam sali-sali, kaam masabab pangandol ko, ako isab masabab pangandolwi. Saka dawranakan ko, kabayaan ko, subay kambal aawam mapasalan ko. Minheka na ako, bay agara anibaw kaam, sagwa, aniya na pain makabimbang, ya poon ako halam bay makalanjal. Ya maksud ko piilo, subay aniya paluntungan, min pagnasihat ko, hatina aniya aatabwa ko, magsabenal masi Isa, buat bay kapamwa ko mabangsa kasehe, yang ga ikaisab Yahudi. Sabab aniya hinang bay pamaatas maako, ya poon ako subay magnasihat lapal ahap, maaakamemon, minsan ay bangsa girik ka, atawa bangsa saddi, aataka pangadji ka, atawa halamania pangadji na. Angka nakwa tuyo toongan magnasihat lapal ahap ito, sampay makaam ya maglahat mailo madaira Rom. Mbala ko aya magnasihat lapal ahap ito, sabab aniya barakat na min Tuhan, pamapuas kamemon min hukuman dusa, bangsa Yahudi dahu, boyam pa bangsa kasehe, ya sasuko magsabenal malapal ito. Lapal ahap ito, amahatian kitam bang buat tingga pamabontol Tuhan, makitam manusia. Subay kitam angandol sadya, mintagnaan na, sampay ni katapusan na, buat baita sulat madyom kitab, yayuki. Saysay ang andol matuhan, buktabis ka na abontol, alumduya. Inmulka Tuhan, pinabukis na mindeom sulga, pinatakkahan sa kamanusia, masabab yanihinang sigam mahalaman niya pagmataw matuhan. Katambunan sigam in pangitao benal, patot sigam minulkaan, sabab manyatakan asal kajarihan Tuhan, sabab baran Tuhan, yabay amatauan sigam. Tuod sigam embal bilahya menal. Sangay min waktu bay pamapanjari dunya ito Tuhan, atampal asal palantarana, minsan ya embal tanda manusia. Atampal in iya takakawasa tap-tap ni kasaumulan. Atampal isabin iya Tuhan, takila asal min kamemon ay bay papanjarina. Manjari halamania makaraawa in iya aawam pasal Tuhan.
Makatao asal sigam mapasal Tuhan, in iya patut pagtuhanan. Sagwa, embal sigam bilahi ang mahal tabat iya, atawa angon Tuhan maiya. Embal sigam minsan magsarang sukol. Ya pinikil na paine sigam, pikilan halaman niya kagunahan na, at alendom akkal sigam, kabua karupangan niya tahinang sigam. Maglaku-laku sigam in sigam tagapangitao, sago magkarupangan sadya. Arapon sigam amudji Tuhan niya tap-tap alum, sagwa ya pinudye sigam sa katao-tao, pinakalua manusia ya magkamatay. Pinudyi sabi sigam tao-tao lua hayop, lua manuk-manuk, lua ay maglelehan makwit tana. Angkan na manusia ito pinasagaran ni Tuhan, magdulbaya makasabulan ay kinanapsuhan ni sigam. Magkahinangan na pain sigam kalumuan da pagkahiyan. Sinulak sigam bisala benal pasal Tuhan at ipinene sigam bisala puting. Ya sinumbay sigam saga ay bay pinapanjari Tuhan. Sago Tuhan niya embal sinanglitan, minsan iya magpapanjari angkan patut suway pinudji sampay ni kasaumulan. Amin. Pagkabuat kahinangan manusia, pinasagaran sigam Tuhan magpangandulan napsu sigam makatamparasa. Ang abba karendahan min adat sigam karendahan, bo magkabaya makapagkahidenda maghina ngalaat. Damikyan na isab kalalahan, mbal bilahi madenda, sago magkabaya makapagkahisigam lella. Magbeya sigam maghinang kasabulan, angkan sigam pinatakkahan laat, pinapagtongod makakalaatan niya bay tahinang sigam. Na, pagkabang sa manusia ito mbal bilahi ang isbat pangitao benal pasal Tuhan, pinasagaran sigame na magpikil karupangan at inihinang sigam ya embal manjari ni hinang. Apenno panahuan sigam kalaatan makadusa kaginisan, hawa napsu makakajahilan. Makalando kakalaatan madeong pangatayan sigam, buat saka angalindi, amono pagkahisigam manusia, angalugat, anguli, anganjahulaka, amalaton bisala alaat, angalimot isab sigam, makasehean sigam. Abensi saka aabuat matuhan. Ajingki sigam mapagkahisigam, alanga toonga natay sigam, maka mag-abu-abu na pain. Ya sadya pinikile sigam, bang buat tingga kasunghinang sigam malaati. Agagga sigam mapamiat mattoa, maka alaat pamikil sigam. Mbal sigam kapangandolan, mbal alasa, atawa maase mapagkahisigam, mbal taboa magkahap. Makatao sa manusia ito, abonto lasal pangahandak Tuhan mapasal maghinang sa kadusa ito, pinsigam suway pinapatay. Sago minsan buat luhoy sigam maghinang kalaatan, makakinogan gumpain, bangania kasehe makasalit ni sigam. Rome bab 2. Angkan na kam embal makaraawa, sa suko kam anuay pagkahibi masabab alaat hinangna. Yukbi insigam patut pinatenaan hukuman, sago amatenaan kam dibi hukuman sabab yarukaam maghinang kalaatan. Hatina, bangkam anuay kasehan bi, salikaam baranbi ya sinoay. Katauan ta asal, abontol hukuman Tuhan, ya pamatena na masasuko maghinang ginisan laat bay sambat kuhe. Kumpas bibaha, inkaam makapuas min hukuman Tuhan, bo pain masi maghinang kalaatan, ya panuay bi sehebi. Maase Tuhan makaam, angkan kam halam pinatenaan hukuman sa ruun-duun, sago halam tapahiyabi maatay in kahapan na, makakaase na, makakalunok pangatayan na. Ya sadya kabayaan na inkaam suway pataykot sampay ang abba mindusabi. Sago atuas kam, mbal bilahi apinda mindusabi. Angkan na paruhon kabinasahan makaam, bang taabot law pamatua Tuhan astol na, makahukuman na abontol. Sabab in manusia kamemon tinungbasan do Tuhan pakania pinapagtongod makaay bay hinang sigam madunya. Ania manusia kasehe atukid maghinang hap, sabab sanglit makahulmat min Tuhan, ya niangut na, makakalum kakal. Ya pamuan Tuhan maaabuat kalum tap-tap ni kasaumulan. Ania isaba kabintanan magpalanga di namin kasehean na. Sinulak sigam kasabenalan at yamea makalaatan. Tanto pinatekkahan mulka Tuhan sa kaaabuat Sa suko biyaksa maghinang alaat,
Talua do katiksaan, makakabinasahan, bangsa Yahudi, buyang pa bangsa kasehe. Sagwa sa suko maghina nga hap, sinanglitan duwe Tuhan, binuanan kahulmatan, makakasannangan atay, bangsa Yahudi buyang pa isab bangsa kasehe. Sabab Tuhan embal ama pagbidda mamanusia. Sali-sali sigam mapanganda na minsan ay bangsa. Sa bangsa kasehe, yahalam bay kapatennaan sara si Musa, amutawan dumin Tuhan, minsan halaman niya sara pangalanggalan sigam. Maka bangsa Yahudi isab, talua sigam hukuman mabuat panuhoan sara si Musa. Sabab enggai kamin kakaleta, masara si Musa ya angkan kita abontol mapangenda Tuhan, sagwa min kapamea ta mapanuhoan na. Halaman niya sara si Musa masagaa yang enggai ka Yahudi. Sago bang sigam mga hinang kahapan luas min diom atay sigam, hatina tabea sigam sara Tuhan. Ania tanda saksi in panuhoan sara patenna asal mariom itikad sigam, jari minne ania pangitao sigam pasal hinang ya patut ni hinang makaembal. Manjari bang taabot law damuli, ya elaw pangahukum Tuhan mamanusia labay min si Isa Almasih, tinanding na ay bay katapukan mariom pamikil, at iminne sigam ni hukum. Buat te isab malapal ahap, ya pagnasihat ko. Nakaam sa Yahudi, ya pasangdol masara panuhoan min si Musa, busupaya kan tinayma Tuhan. Tuhan isab ya pagmalangkahian bi niya akasehean. Katawan bi bang ay pangahandak Tuhan makaam, maka bang ay ya wajib hinang bi masabab sara si Musa ya pangadjian bi. Panganal biin ka am top magmalim maaabuta yahalam pangadji na. Yuk biin ka am salisawa pamasawa akal aakasehe ya mariom kalendoman. Panganal bi sab in ka am jukup maakal maka mapangitao sabab ilo sara makaam ang kanyuk bi in ka am matao amaguru maaambala tao amitu ay sab masaka aawam. Atao ka mamando maakasehean angay kam embalamanduan dibi. Bandaan bi aakasehe subay embala nangkaw, boka amya anangkaw ro. Pamandu bi subay embala ngaliw lakad, mangga ika paghula na, boka amya labi magdenda. Asammal kono mapangenda bi, bang aanumba tao-tao, bo pa in ka amya angaraw ay ayahalga, min luma pagsusumbahan tao-tao inan. Mag-abu-abu ka min kaam kabuanan sara Tuhan, sago ka amya amuan kamaruhan matuhan, pagkahalam bea bi panuhoan na. Buat bay tasulat mariom kitab yayuk Kaam sa Yahudi ya sabab na angkan Tuhan pinahalingan pangkali bangsa kasehean. in kitam Yahudi sino ni Islam tanda saksi in kitam aasuko Tuhan. Sagwa bangkam maglalanggal sara salihalaman niya pus mapag-Islambi. Ahap lagi kam halam bay ni Islam. Bang takdil ni aangga ika Yahudi aahalam bay ni Islam. Abila sigam amea mapanuhoan sara, binista sigame Tuhan suku na, salidu maka aabay ni Islam. Manjari kaam sa Yahudi katongan dusa bangsa kasehe inan, misan kam kaniyaan kitab Taurat. Katongan kam dusa sabab kaam ya ang alanggal sara, minsan bay ni Islam, sago sigam ya ang isbat sara, minsan halam bay ni Islam. Yadi Yahudi nga ikaaya amugbukan addat makausulan Yahudi, ya tagabaynat pag-Islam isab mabaran na. Ya talua niyonan Yahudi toongan bang tagabaynat mariom pangatayan na. Hinang rutuhan ko ito, nga ikamin pamugbog na masara. Aaynan umbal sinanglitan pagkahina manusia, bang buatte kapag Yahudi na, sago sinanglitan niya Tuhan. Rome bab 3. Kaluan niya atilaw, Yuki, nabang buati, halam mahaan niya kasungan kami bangsa Yahudi, makaaddat kami pag-Islam halaman niya kapusan na. Buat tito panambong ko maaainan. Tanto ahya kasungan bangsa Yahudi. Muna-muna, pangandol masigam yadi palmantuhan. Kaluan niya anilaw, Yuki, painay Yahudi kasehean niya embal angandol matuhan. Talua baha bang yukta intuhan embal kapangandolan, masabab manusia embalangandol tanto embal. Misan magputing kamemon manusia embal magputing Tuhan. Buat bay tasulat mariom kitab Yayuki,
Mattan in kaadilan no min ay pamisalano. Ang andaog sadya ka bang mapaghuhukuman. Ania giangan jawab, Yuki, tanto atampal toongan kaadilan Tuhan, sabab kata pagbidaan na makamanusia yang ga ika aadil. Jari ay pamikilta bang buat te, asa baha hinang Tuhan bang pagmulkaan na dusatam, tanto umbal. Abontol pangamulka Tuhan, patut ia amatena hukuman mabinangsa manusia. Ania gisabangan jawab, Yuki, bang ako pa mamagputing, bo menne kasakupan do in Tuhan benal toongan angkan subay minahaldika, angay ako subay pinatenaan hukuman dusa. Gong kita magdusa, sebab menne ania pangamahaldika matuhan. Asa panganjawabe, sago ania saka aabay anunaan ako, in ako kuno bay amitnahan subay angan dusa paheka bo supaya paheya kamahaldika an Tuhan. Puti nga nasal panuna he, saka ay nanto pinataluaan hukuman Tuhan. Na, ahap baha kahalanta bang sa Yahudi ito min bang sa kasehe, nga ika. Bay na kam patauko, in bang sa kamemon, Yahudi makangga ika, kapag bayaan sali-sali paldusahan sigam. Buat bay tasulat Mariom kitab, Yayuki, Halaman niya manusia abontol mapangenda Tuhan. Halaman niya pangitao sigam pasal Tuhan, halaman niya atuyo ang isbat iya. Magsihaan kamemon min kabuntolan, halam ania kagunahan sigam. Halaman niya minsandangan maghinang ahap. Buwa sigam sali dalil kubul halam katambunan, hal palwasan bisala pangakkal. Sa pantun sigam soa sabab makamula buwa sigam. Anuk na napain sigam sabab landu abensi. Tagihan sigam manganjuri, kabintanan sigam amapatay. Kabiaksahan sigam amakaat amasukkal. Mbal sigam ataw ang ahap atawa amapagsulot. Halaman niya pagmataw sigam tuju ni Tuhan. Katauan ta asal, ay panuhoan Mariom Sara inan, bay pinatenaan sa kaa yamadeo Sara, supaya halam ania makapangandaawa bang katongan dusa. Manjari taboa manusia kamemon pinatenaan hukuman e Tuhan. Sabab halam toongan ania manusia binista abontole Tuhan, masabab pamea na mapanuhoan Sara, sagwa Sara Tuhan niya poonan na angkan tatautam in kitam dusahan. Sagwa mabutinaan, pinatao kita bang buat tingga kapangampun Tuhan madusa manusia, bu supaya sigam tabista na abontol minsan engga ika min pamugbog Sara. Tasulat asal madeom kitab Taurat makakitab Jabul pasal maksud Tuhan itu, hatina saysay angandol masi Isa almasi minsan ay bangsa niampun dusana at iabontol iya mabistahan Tuhan. Halaman niya kapag biddaan manusia, sabab makarusa sigam sali-sali ati halaman niya makaabot ni kaadilan Tuhan. Malaingkan pinandaan Tuhan lasana makaase na ni manusia minsan halam ania tungod na. Ati tahinang sigam abontol mabistahan na, salihalam bay makarusa, masabab kapangalekat sigam min hukuman dusa si Isa almasi. Bay pinalahil si Isa Tuhan, bu supaya amabuus laha na pangampun dusa manusia sa suko angandol maiya. Buat te hinang Tuhan pamanda na kabuntolan na, sabab halam bay inay na karusahan manusia mawaktu palabay, hal bay sabalan na. Tanda isab kabuntol Tuhan, mabuttinaan, sabab ania na talwa hukuman masabab dusa manusia. Minne magmattan in Tuhan abontol toongan, maka sasuko angandol masi Isa, abontol isab mapanganda Tuhan. Jari bang buat te kahinangan Tuhan makitam, umbal na kita makapag-abbu pasal ay bay hinangta. Kalu-kalu bang bay kita binista abontol masabab kapamugbog ta masara, sako engga ika. Suway min pangandol ta sadya, ya angkan kita binista abontol Tuhan. Atampal du, ya poon manusia tabista abontol Tuhan, min pangandol na sadya, engga ika min pamugbog na masara. Aray pangannalbi in Tuhan ito, pagtuhanan bangsa Yahudi sadya, sako engga ika. Pagtuhanan niya sampay bangsa engga ika Yahudi, sabab dakayo du Tuhan. Bangsa Yahudi maka bangsa kasehe, sali-sali du sigam binista abontole Tuhan,
Sa suko sigam ang andol masiisa. Kaluyok bi insara Tuhan inan subay tinimanan pagkaaniya na pangandol ta masiisa. Saka embalisab, sabab bang si isa ya pangandolanta, gompain isbat ta sara Tuhan. Rom bab 4. Manjari ay na pamungta pasalbay kalabayan si Ibrahim ya pangemaan pangkatam Yahudi. Sa upama si Ibrahim, bang iya bay binista abontol Tuhan masabab ahap kahinangan na, aniya pamantug na mabaran na. Sagwa halaman niya pamantugan na mapanganda Tuhan, sabab nga ikamin kahinangan na yaangkan niya binista abontol. Entomunbi, bayta sulat Maryam kitab, yayuki, Bayaman na si Ibrahim matuhan, ati binista iya abontol sabab min kapamannal na. sa upama bang aniya maghinang niya adakayo bo ginadjihan. Mbalyuk ta in gadjinan hal paglasa maya. Tuod gadjina, tungod ulas sangsa na. Bang halaman niya hinang na, halam dua niya tungod na. Buat tito'y sab, hatulan na. Bang mbalangandol mahinang na, sako angandol matuhan ya amuan kaadilan mamanusia baldusa, inaaynan binista abontole Tuhan, masabab pangandol na. Buat te duy sab bisala si Daud, waktu kapamisala na pasal kalasig bang binista abontol Tuhan, mahalaman niya hinang hahap pasangdolan na. Yuk na he, Ahia kahapan masasuko ni ampun kalaatan na, maka sasuko pinapasan paldusahan na. Ahia kahapan maiya bang mbal ni itong dusana Tuhan. Kalau panganalwi in kahapan niya binisala si Daud itu, pamasuko masaga Yahudi sadya, pagkabangsa mag-Islam. Nga ika, sabab pamasuko isab sampay mabangsa kasehe, yambal mag-Islam. Bay nasambat ko si Ibrahim dawinan, in iya bay binista abontole Tuhan, masabab pamennal na. Na sumian bay kapamista Tuhan itu. Dahu min kapag Islam mas Ibrahim atawa damuli. Katawan ta si Ibrahim bay tabista abontole Tuhan dahu lagi min bay kapag Islam maiya. Bay iya amennal majanji Tuhan dahu boyampa ni Islam, tanda palsaksian in iya bay tabista abontole Tuhan, mahalam gi bay ni Islam. Manjari itu si Ibrahim salihantang paggemaan kamemon ya magpamennal matuhan, sa suko tabista abontol Tuhan minsan halam bay makalabay pag-Islam. Paggemaan ni sab si Ibrahim masasuko bay mag-Islam, nga ika masaukat na ni Islam, sagwa masabab panunod sigam mas Ibrahim ya bayangandol matuhan mahalam gi bay ni Islam. Na aniya bay janji Tuhan mas Ibrahim mamasa awale, in iya makasaga panubo na subay pinusakaan kaluhaan dunya itu. Yapoon si Ibrahim nijanjian buat te, nga ika min pamugbog na masara sago min pangandol na matuhan ang kanya binista abontol. Banghal mugbogan sara ya pangajanjian pusaka, halam dua niya pus pangandol ta matuhan. Maka janji Tuhan inan halaman niya kamaujuran na bangsara ya subay binogbogan. Sa babatina insara itu amuan palsababan mamulka Tuhan. Bang bay halaman niya sara, halaman niya bay makalanggal iya. Ang kanyukta in panganjanji Tuhan subay ajato labay min pangandol manusia. Ati minne atayudtud. Injanji na nga ikahaltung bas, sagwa pamusaka na masaga panubo si Ibrahim kamemon. Nga ikasadya mabangsa Yahudi, ya mugbogan sara ito. Sagwa maa kamemon sa suko angandol matuhan, buat bay pangandol si Ibrahim. Jari pagmaantam si Ibrahim, buat tasulat makitab, yayuki, Hinang taka pagmaan saga kabangsa-bangsahan kamemon. Jari pagmaantam si Ibrahim, bang mabistahan Tuhan. Sabab amennal ya matuhan, in iya makapakallum magpatayan, maka amaniya ay bay halamaniya, min pangalam na sadya. Binennale si Ibrahim janji Tuhan, at nga dia mahalamaniya ni holat. Ang kanya wajib pagmaan kamemon bangsa, buat bay panganjanji Tuhan maiya.
Buat tito yata sulat madeyom kitab. Yuki, Ya heka tubu no buat do heka bituon. ya umul si Ibrahim waktu bay kapanganjanji Tuhan maiya maray na 100 tahun. Sa kuahala mapinda pangandol na, minsan tapikil na baranay nan agon-agon amatay na. Sampay hinda na si Sara, mbal na makaanak, sa kuahala miya bay pahondong angandol matuhan. Halaman niya pagduarwana, pasal bay janji Tuhan Sako pasong gumpain pangandol na makae na magmahal di kaan Tuhan. Tatanto na asal in Tuhan, makagaos do ang ahinang ay bay panganjanji na. Ang kan si Ibrahim bay binista abon tole Tuhan, masabab pangandol na. Makangga ikahal si Ibrahim bay pinagsulatinan. Yayuki, binista ya abon tole Tuhan. Sampay kitam, sabab tahinang kitam abon tol mabistahan Tuhan, sa suko kitam amennal maiya, yabay amakallum panghutam si Isa min kamatay. Bay tinukbalan si Isa pinapatay masabab dusatam, maka pinakallum iya pabing Tuhan supaya kitam binista abontol. Rom bab 5. Menjari itu, pagkaniampun na kitam, sampai nihinang abontol mabistahan Tuhan, masabab pangandol tam. Magkahap na kitam makaiya, minbay tahinang panghutam si Isa almasi. Pinananaman kitam, kaheya tabang Tuhan masabab pangandol tam masi Isa, ati pataptapan tam tabang itu buat tinaan. Magkogkoyag kitam, sa babaniya hulatan tam in kitam pinhampitan kasahayaan Tuhan. Nga ikay sabhal pakaradyaan sinong ya amuan kakogan. Sampay pakaradyaan mabuat tinaan, minsan kitam mariyom katiksaan, sabab katawan tamisab, bang kalabayan tam katiksaan, pasong lagi kasandal tam. Bang kitam anandal, kamuhan do Tuhan makaulpiil tam. Maka bang iya kaamuhan, tanto aniya hulatan tam ahap. Halaman niya pagsusunan tam bang buatte kahulatan tam, sabab itiya asal Tuhan, pinatena madeyong pangatayan tam, labay min rusus si yapamuane Tuhan. Sabab batina, mawaktu bay panugila Tuhan, waktu halaman niya gaostam, bay amatay almasi ganti sa kaa baldusa. Alahangan niya manusia lilla amatay ganti sehe na, minsan painay kaadil na. Kalukalu ba nga ahap toongan kasuddahan na, yaan niya makatawak kalamatay mapasal na. Sagwa, pinandaan kitam Tuhan, bang buat tingga heyala sana makitam, sabab amatay almasi ganti tam, mawaktu lagi kitam masi madeyom karusahan. Na pagkakitam abontol mabistahan Tuhan, masabab kamatay si Isa, manantuhi kitam lapasan na minmulka na. Maghap na kitam makatuhan, sabab min kamatay anak na, waktu lagi kitam masi amantahan Tuhan. Na bang kitam nihape Tuhan, masabab kamatay anak na, palabigi kalapas tam masabab kalum na pabalik. Makaangga ikahalei, aniya giisab kakugantam aheya, masabab bay tahinang si Isa almasi panghutam angkan kitam maghap na makatuhan. Na aniya dangan manusia bay makarusa, yapoon aniya dusa madunya ito. Bay iya makahinang dusa, ati minne aniya kamatay madunya. Iya kamatihan na aniya kamatay mamanusia kamemon, sabab magdusa kitam kamemon. Mahalam gi aniya Sara, bay pamuan masimusa Tuhan, aniya asal dusa madunya ito. Sako, sa teggol halam aniya Sara pinalengan, indusa sigam mbal kaonan langgal Sara. Malaingkan, in binangsa manusia kamemon min si Adam sampai ni si Musa, bay kapagbayaan he kamatay. Bea isab sa kaaaya mbal magsali dusa sigam, makabay dusa si Adam, waktu kapanagga na panoan Tuhan. Si Adam itu salisuntuan pangaantam panghati pasal dangan niya piito ni dunya maelaw damuli. Sako, ata pagbidaan dusa si Adam, makakahapan ya pamuan kitam Tuhan. Magpatayan bang sa manusia masabab dusa, aada kayo inan. Sako, balabi-labihan kahapan Tuhan, ya pangahilas na mamanusia, labay min kasilasa si Isa almasi, ya aada kayo ito. Lagi magbida ya pamuan Tuhan makakamatihan dusa si Adam.
Dakayo dudusa bay tahinang na at iminne kitam kamemon katongan dusa. Sagwa saddi kahapan niya pangahilas Tuhan mamanusia supaya sigam tabistana abontol, minsan lando aheka paldusahan bay tahinang sigam. Hatina, in manusia kamemon kapag bayaan na pain kamatay masabab dusa aadangan malaingkan in kamatay ito mbal makaato makabontolan atay ya pamuane Tuhan masasuko anay maase na makalasana. Ya kamaudyuran na sa suko makatayma kasilasa ito tahinang salisultan makapagbaya madusa sabab min aada kayo ya si Isa Almasi. Ya hatulan na dakayo dudu sa tahinang danga naa, jari hukuman Tuhan ya kamatihan na masagaa kamemon. Damikian na, dakayo do hinang abontol tahinang aadangan, jari kabontolan makakallum kakal maa kamemon ya kamatihan na. Dakayo do aabay anagga panuhoan Tuhan, at iaheka taboa ang andusa, masabab iya panunuran. Damikian na isab, madamuli ito, dakayo dua abay amea mapanuhoan Tuhan, ya si Isa Almasi, at iaheka tahinang abontol mabistahan Tuhan, labay min si Isahe. Na, pagkadusahan asal sa kamanusia, aniya sara bay pinatena Tuhan, busupaya kakenopan kalanggal sara sigam. Sagwa minsan buat tingga kosog dusa manusia, palabi lagi lasa makaase Tuhan masigam. Jari in binangsa manusia kamemon bay kapagbayaan asal dusa sigam, at ikamatay ya kamatihan na. Sagwa kapagbayaan na kitam lasa makaase Tuhan, at ikallum kakal ya kamatihan tam, sa suko kitam tabista abontole Tuhan, masabab bay kahinangan si Isa Almasi panghutam. Rom bab 6. Na buat tingga pasangdan tam baha kabayaan tam magdusa, bo supaya pasong lagi ase makalasa Tuhan, tantumbal. Sabab kita mito salihantang amatay, yambal na makapagdusa, angkan kitam suway ang abba mindusa. Sabab katawan bi, bay kitam pinandi tanda saksi in kitam lamud na masi Isa Almasi. At iminne, aniya lamud tam makamatay na. Hati na toongan, sali kitam hantang paunong na maalmasi kinubol makaiya, pagkabuat te kapamandi makitam. Sali kitam da kamatay makaiya, bo supaya kita kabuanan kallum bahao, buat bay pamakallum iya min kawasama na Tuhan. Sabab hati na, bang kitam parongan amatay makasiisa, tanto kitam magdongan makaiya pinakallum pabalik. Katauan tamisab, in kajarihan tamtag na waay pinapatay, mahag magbea makaalmasi, bo supaya pahalam kalaatan tam. Jari imbal na kitam taboa binanyaga pabing esagado satam, sabab saysay amatay apuas namin hukuman dusa. Bang kitam bay parongan maalmasi makamatay na, amannaldo kitam in kitam parongan maiya makallum na. Sabab katauan ta almasi, in iya bay pinakallum pabing min kamatay, angkan imbal na magkamatay pabalik. Puas na iya min kamatay, sampay ni kasaumulan. Mintadaroy ya bay amatay, busupaya kapuasan na paldusahan manusia kamemon. Sagwa in kallum na, buat tinaan maokoman Tuhan na. Yaro kaam, suway bistahun bi baran bi salihantang amatay, ang abba namin katagihan na magdusa. Alum na kam bang harap ni Tuhan, masabab si Isa Almasi ya para kayuan bi. Angkan kam suway embal kapagagihan dusa indaginis, bo embal bea binapsubi. Paggatun bi baya ginhawabaran bi bo kam embal taboa ang hinang kalaatan. Pamalilaon bi baran bi ni Tuhan, sabab aakambay pinakallum na pabing min kamatay. In ginhawa baran bi ilo, subay pamasuko bi ni iya paglagi na makahinangan abontol. Daa kam magpasagad pinagagihan dusabi, sabab puas na kam min kalanganan sara. Magomgoman Tuhan na kam, kaniyaan kaase na makakalasana. Naay lagi, ang andusa baha kitam masabab apinda min kalanganan sara ni ase makalasa Tuhan, tanto umbal. Katauan bido, bangkam sa pa mamagpatiata ni aada kayo, pinagbayaan kam na sabab atana kam.
At ibang dusa ya paatahan bi, kamatay ya kamatihan na. Bang kabayaan Tuhan ya paatahan bi, na kabuntolan atay ya kamatihan na. Angkan ahea pagsukulan ni Tuhan, tagna, bay kam tabanyaga dusa. Sago makakalay pain kam mapamando ya pangandolan bi na, magtuybeya bi magatay pote. Jari pinaluhaya na kam mindusa bay pamanyagaan ka am tagna, at ibanyaga Tuhan na kam maghinang kabuntolan. Amaralil ako pasal banyaga makanakura busupaya tahatibi, sabab kulang lagi akkalbi. Mawakto tagna inan, bay kam magparul binanyaga dusabi. Yapoon kam maghinang kasabulan, makakalaatan duhon mangduhon. Sagwa betinaan, Tuhan niya pagbanyagaan bi, angkan kam maghinang ay abontol ya makasusi pangatayan bi. Sa tegol kam sa pantun banyaga abo-aboy baanan dusabi, mbal kam pasoho maghinang kabuntolan. Makaiya-iya, yabay kahinangan bi tagna, bang isab tapikil bi mawattinaan, ay bay paluntungan na, tantu halam, sabab kamatay ya kamatihan na. Sagawa mawattinaan, tapuas na kam Tuhan mindusa, at ibanyaga na nakam. Ya paluntungan bi atay asus si tudyo ni iya, makakalum kakal ya kamatihan na. Tagna, bay kitam tabanyaga dusa at ikamatay ya tungbas na. Sagwa kalum kakal ya pangahilas Tuhan makitam, bang si Isa Almasi panghutam ya pamiaantam. Rom bab 7. Sa kadanakan ko magpangandol masi Isa, tanto kam makahati, masong pahaling ko ito, sabab biyak sa dukam mabuahan sara. Kapag bayaan kita sara manara teggolta alum. Sago puas kita min sara bang amatay na. Sa upama denda tagahla. Wajib ya magpun makahla na teggol na alum. Sagwa bang hla na amatay na, apuas na iya minhatulan sara pasal maglaki bini. Bang denday nan ganta para kayo nilalasad di hinabumasi alum pagola na tagna, makalanggal ya sara sabab angaliw lakad. Sagwa bang amatay hlana ati magpunya makalalasad di, mbal kaonan pangaliw lakad sabab apuas na iya minbuahan sara he. Buat te isab makaam sa kadawranakan ko. Apuas na kam min sara tasulat si Musa. Salikam hantang magpatayan sabab dambeyaan na kam makaalmasi makamatay na. Bay iya pinakalum pabing, manjari suku na nakam, busupaya kam maghinang ahap matuhan sadya. Mawaktu tagna, inginhawa baranta ito, bay kapagbayaan kadjarihan tatagna. Karuhunan gompain napsuta, pagkasubay anagga masara, jari kamatay ya kamatihan na. Sagaw buat tinaan alimaya na kita min kalanganan sara, sabab hantang kita bay amatay. At iangba na mindusa, yabay magbayaan kita mawaktu tagna. Mabuat tito sa dina pamea ta matuhan. Nga ika kalanganan sara, yabea ta sagwa kalanganan bahao. Yamin ru Tuhan. Manjari ay pamikil ta pasal sara ito. Dusahan baha, tanto umbal. Atampal do, yaangkan katauan ko dusa makakamatihan na, masabab aniya sara amatauwa ko. Bayak wa awam pasal napsu ito. Manda aniya panuhoan sara amatauwa ko, yayuki, wajib kam da ang anapsuhan alta pagkahibi. Sago makatao pa inako min sara, innapsu ito dusahan asal. Luhoy pasong sa kadusa madeom ginahawabaran ko, makapakenop napsu ko indaginis. Hati na, sa teggol bay halaman niya sara, mbal kinatauan inkitam dusahan. Ahap asal palasahan ko mawaktu tagna, pagkahalaman niya tatao ko pasal sara, at ipangannal ko inako aahap. Sago pagtao ko pain pasal sara Tuhan ito, magtuy katauan ko ahea kasalaan ko. Makapatot ako pinatenaan hukuman ni kamatay. Jari minne ahea kasusahan ko. Sara ito bay panganiat Tuhan, mabinangsa manusia supaya sigang binoa ni kalum, sagwa makasulayan ko. Insara ito, halamoa ako ni kamatay, sabab dusahan ako. Sali ako ni rupang edusako, sabab pangannal ko, in panohoan sara, taanggap ko do. Sako umbal, jari pinatenaan ako hukuman ni kamatay, sabab min sara ito. Ahap asal sara si Musa,
sabab min Tuhan do. Abontol makaahap panuhoan na kamemon. Jari talua baha bangyukta insara ahap ya amoa ako ni kamatay? Tanto umbal. Insara ahap ito hal pamabukisan dusaku bo takilako toongan. Dusaku ya mo ako ni kamatay. Talhakit toongan indusa ito mamarahi alaat masabab sara. Katauan tam insara ito deo by minru Tuhan. Sagwa ako ito manusia sadya. Tabanyaga na pain dusako. Mbal toongan tahati ko kaulpiil ko ito. Sabab bang ako bilahi ang ahinang ahap, saliania maginhawa ko makabimbang. Ya balik na, bang ania mbal kabayaan ko ni hinang, yahe tahinang ko. Jari bang ako ganta abensi mahinang alaat ya asal hinang ko. Angaho dua ko insara Tuhan ahapdo. Nga ika itikad ko toongan ya angahinang kalaatan ya kabensihan ko he. Tuda ko awawa dusa ya patena madeom kajarihan ko. Katauan ko do. Halamania ahap madeom baran ko. Hatina makajarihan ko ito. Sabab minsan kabayaan ko ang ahinang ahap. Mbal taanggap ko. Mbal tahinang ko kahapan ya angut ko. Sago ya napainhinang ko kalaatan mbal kabayaan ko. Jari bang ako ganta ang ahinang ay mbal makasulot atay ko. Hatina nga ikadi baran ko ya ang ahinang inan. Tuda ko tabuabuwa dusa ya madeom kajarihan ko ito. Buat ito ya kalanganan na bang ako ganta bilahi maghinang ahap. Mao mo ako tabuabuwa maghinang alaad. Maitikad ko sadya lando ako kasulutan masara Tuhan. Sagwa paganda ko pa inedeom ginhawabaran ko, sadi isab kalanganan na. Sabab aniya na painlaat madeom kajarihan ko, magsagga makasara Tuhan niya makasulutan ako. Menne ako binanyaga, pinagagihan na paine dusa, ya amua na pain madeom ginhawabaran ko. Allah, mbal manjari susako, say bahaan abang ako supaya ako makapuas min kajarihan alaat ito. Sabab itiya ako binoa ni kamatay. Magsukol ni Tuhan, itiya anabang si Isa Almasi panghutam, na yaruilo kasusahan ko. Makaisbat ako sara Tuhan, madeom pikilan ko. Sago awa-awa ako magdusa pagkakapagbayaan kajarihan ko dusa. Rom bab 8. Malaingkan buat tinaan, pagkakitamsod si Isa Almasi na, mbal na kapatenaan hukuman Tuhan. Apuas na kitam min kalanganan dusa, makamin kamatay ya kamatihan na, sabab amea na kitam makalanganan ru Tuhan. Taboa kitam ni kalum pagka si Isa Almasi ya para kayuan tam. Halamania gaosan sara, pamapuas kitam min pagbayaan dusa, sabab manusia sadya kitam, mbal makabugbugan sara, sago Tuhan niya makagaos. Pinapiito na anak na lesi, pamapuas baanan dusatam. Daisi ya makakitam, ati iya katongan dusa ganti min kitam. Buat te hinang Tuhan supaya tatuman kamemon ya tasulat mapanuhoan sara, sabo pain kitam angeba min napsutam, bo amea makabayaan rususi. Say-say angandul manapsu baran na, kapag bayaan du napsu. Say-say amea makabayaan rususi, kapag bayaan du rususi. Bang aawa-awa pikilan na napsubaran na, kamatay ya kamatihan na. Sako bang kapagbayaan pikilan na rususi, kalum kakal ya kamatihan na, makakasanangan deom atay. Manjari bang aawa-awa napsu na, sagda na Tuhan paggaambal magmaluloy mapanuhoan na. Makaminsan niya bilahi amea, mbal toongan taanggap na. Bang aawa-awa napsu na, mbal tasulot na Tuhan. Malaingkan ka amilu mbal na awa-awa napsubi buat bay kajarihan bitag na, sagwa rutuhan niya pameaan bina maay kabayaan na, pagkailo na niya patena madeom ataybi. Say-say halam kaniaan rutuhan Almasi, nga ikaya suku Almasi. Magkamatay baranbi sabab dusa, sago minsan na. Kabuanan dukam kalum tap-tap min rususi, bang ilo Almasi madeom ataybi. Sabab tabista kam abontol Tuhan. Bang patena makaam rutuhan, tanto kam pinakalum Tuhan buat bay pamakalum na Almasi min kamatay na. Ang kanyuk ko makaam sa kadawranakan ko.
Ania subay pagmatayan tam saddi min kajarihan makakanapsuhan tam tagna. Sabab bang kitam ganta awa-awa na pain kajarihan tam dusahan, kamatay ya kamatihan na. Sagwa bang paglagi tam tabang minrutuhan, boobbahan tam hinang tamalaat, tap-tap dukal lumtam. Panganak Tuhan sa suko minaliman rutuhan. Sabab nga ikaw magad makataw-taw ya tasambut tam. Sago rusus siya nga hinang kitam panganak Tuhan. Kawasa min iyay sab, yaangkan kitam makatawakkal angon matuhan. Ania saksi madeom palnyawahan tam bay min rusus si, angkan kitam makatanto in kitam tanto anak Tuhan. Na, pagka kitam panganak Tuhan sa benal-benal, pinahampitan kitam pusaka malaw damuli. Magdakayo kitam makaalmasi, pinasambutan pusaka ito. Sabab bang kitam palamod makabinasahan na mawattinaan, palamod isab kitam makasahayaan na bang taabot waktu na. Bang maako, mbala nga to kasigpitan niya kalabayan tam buat tinaan, makasahayaan niya pinabukisan kitam masinosong. Ang agad ay pinapanjari kamemon mawakto kapamabukis Tuhan saga panganak na. Sabab kamemon bay pinapanjari Tuhan kalungayan pusna. Nga ikamin kabayaan ay pinapanjari ito. Sagwa min kahandak Tuhan. Sabab ania ni holat, hati na masinosong inbay pinapanjari kamemon, pinalimaya do min kasigpitan niya kalabayan na mabuat tinaan. Pagka magkaendang do, maka magkamatay do kamemon. Sagwa masinosong, magdakayo do bay pinapanjari kamemon ito, makapanganak Tuhan. Bang sigam pinabangsa, sampay pinalimaya na min kasigpitan kamatay. Katauan ta, in kamemon pinapanjari ito, magsalingga asal, sampay ni kabuat tinaan, buat hantang denda kapedian bangsong ang anak. Makangga ikahalinaan ni. Sampay kita miya kabuanan rusus si Tuhan, pangawal na, magsalinggado isab, sa tegol tam ang alagaran waktu, pamabahao barantam. Bang taabot waktu inaan, pinatampal in kitam panganak Tuhan. Yanahe holatan tam, pagkalapasan na kita min hukuman dusa. Halam gi matan, ang kanyonan holat. Mbal kaonan holat, bang magmatan na. Sagwa ania holatan tam tanto, misan mbal gi magmatan, yaangkan kitam mbal sinumo angagad. Pagapi duro susi anabangan kitam, bang mbal makakole. Maumo kitam mbal atao, bang buat tingga subay pangamu tam ni Tuhan. Sago rusus siya anibahat masabab tam. Buarapon mbal tapag suli-suli si bahat na. Tatanding diyang pamikil tam Tuhan, makakasakupan na isab, bang ay kinanal rusus si. Sabab palamod rusus si ito, ang amuan kitam suko Tuhan kahapan. Mabuat kahandak Tuhan. Yako ito katawan tam. Nihinangan kitam kahapan Tuhan, madeom pakaradyaan indaginis ahap alaat, pagka kitam alasa maiya. Jari minsan buat tingga pakaradyaan niya kalabayan tam, ahap sadya kaluasan na. Bay kitam tapene Tuhan min awal lagi. Ginanta kitam subay anunod maanak na, supaya iya pagsiyakahan madauranakan na manusia kamemon. Sa suko bay ginanta Tuhan anunod maanak na, pinene isabe na. Maka sa suko ya pinene binista na abontol. Sa suko isababontol mabistahan na, binagian do mindeom sa hayana. Na, bang pikil tambay pahalingkoy, salihala man niya sugpat na. Sabab bang Tuhan niya amugbogan kitam, mbal kitam takole sayna. Halam bay kalogan na anak na lessi. Sago sinongan na pinapatay mapasalantam kamemon. Bang buat kalasatuhan anukbalan anak na, tanto kitang binuanan na ay makahap, luas min kahilasan na. Halaman niya makatunaan kitam, ya pinene Tuhan. Sabab Tuhan niya amabontol itikadtam. Angkan na halaman niya amatanaan kitam kasaan, pinhe ni Deom nalka. Baya matay si Isa Almasi masabab dusatam. At ipinakalum pabing Tuhan. Pinabangsa na iya mabuat tito. Pinatingko mabihing Tuhan tampal ni Koan. At inaan na iya magpatiilot mamanusia makatuhan. Ang amuan kitam tabang. Manjari sa ibaha mapagbutas kitam makalasa almasi. Tanto halaman niya. Minsan ay kalabayan tam ay nakasusahan,
ay nakakatiksaan, ay nakapagpuhinga kasigpitan ka atawa kamiskinan, minsan madeom kapiligduhan, minsan kita pinapatay, tanto umbalapindala sa almasi makitam. Sa kakabinasahan ninan, tasulat asal madeom kitab, yayuki, Kasiyasiyahan kami sa kahaba-law, hal ang agad pinapatay masabab kaaya pamiyaan. Sali kami hantang hayop bili-bili, mapamista sa gaa hal binuha sinumbali. sagwa embal ta pamagaytam sa kapakaradyaan ito. Ang andaog do kitam tuongan masabab almasi, ya ala sa asal makitam. Makatanto do ako, halaman niya makagaos, ang mapagbutas kitam makala sa almasi. Minsan makalumta, makamatay ta. Minsan bangsa malaikat atawa bangsa mananasat, minsan ay kalabayan tam mamasa ito, makamamasa sinong, tanto kitam kinalasahan na pain. Minsan madiata, minsan madeo, halaman niya minbay pinapanjari kamemon makagaos ang mapagbutas kitam makalasatuhan. Yabay pinandaan ni kitame si Isa Almasi panghutam. Rome bab siyam. Benal ya pahaling ko'y tumakaam. Mbala ko magputing sabab suku almasi ako. Ano bali ako sa benal-benal minatay pote sabab kapag bayaan ako rusus si. Makalando hiaduk kako. Kasangdanan sukal ko mapasal pagkahiko bang sa Yahudi. Bangbay makajari, lila ako talwa mulka Tuhan sampay pinaokat min almasi. Bang painsigam ang andol maiya. Panubo si Israel asal sigam, bangsa suku Tuhan. Bay sigam ni hinang panganak na, makapinandaan sa hayana madeo man sigam. Aniya kapag sulutan sigam makatuhan, makakabuanan sigam sara na. Masigam yahatulan pagtaat benal makapanganjanji Tuhan. Tubo asal sigam min sa pangkat Yahudi babantugon. Menne du isab almasi bang harap ni pangkat manusia. Tuhan niya magbaya makamemon, patut sinanglitan sa lama-lama. Amin. Mbali sabyuk ko injanji Tuhan mabangsa Israel halaman niya pusna. Sago yayuk ko, aniya tubo si Israel kasehe mbal manjari nionan bangsa suku Tuhan. Aniya isab tubo si Ibrahim mbal kaonan panganak Tuhan. Ya tubo si Ibrahim sa benal-benal subay binista mabuat bay pangalam Tuhan maiya, yayuki, Ya panubo no tuongan subay min anak no dangan ilo min si Isaac. Bang pinaamo, aniya panubo si Ibrahim embal kaonan panganak Tuhan. Buat tito bay panganjanji Tuhan masi Ibrahim, yukna, Bang taabot waktu na, pabalik do ako piilo ati makaanak ela, ndano si Sarah. nga ikahal si Ibrahim ya pagsambat ko. Pikilon bi isab duangan anak si Ribka. Damma sigam si Isaak ya paggemaan bangsa Yahudi. Jari mahalam gi palahil onda inan amisala Tuhan ni si Ribka. Yukna, Ya kembal siya kailo pinagagihan do siyali. ne kinatauan in kapamene Tuhan min baya na asal. Nga ikamin kahinangan manusia ahap alaat. Sabab kembalinan halam gi bay makahinang ay ahap ka atawa alaat. Sabab masi madeom kandang. Manjari bang Tuhan niya amene, subay min palniatan na. Buat dubay tasulat madeom kitab pasal kembal ito. Yayuki, Si Jacob kalasahan ko, si Esau ya kabensihan ko. jari ay na pamikil ta pasal kisay naan. So ay tabha Tuhan in pamene na mbalabontol? Tanto umbal. Sabab Tuhan niya magkahandak, buat yuk na masimusa, Maase ako masaysay kabayaan ko, alasa ako masaysay kabayaan ko. na menne tahatita, nga ikamin kabayaan ta manusia ataw amin hulas sangsa ta magina nga hap, yaangkan kita kinahasay ane Tuhan. Sago min baya na do. Aniya isabay ta sulat madayom kitab pasal pamisala Tuhan ni Sultan malahat misil mamasaawale. Yuki, Aniya kagunahan ko makaa, yaangkan kagelal ko magsultan. Bay paluwas ko kawasako pangandaog kaa, bo supaya abantug-on ko makaluhaan dunya. jari itu menyatakan du, maase Tuhan masasuko kabayaan na. Makasasuko kabayaan na subay atuas kok na,
patuwas na do. Kalwa niya dakayo min kaa manganjawab, Yuki, bang buat te, bang hati min kabayaan Tuhan niya ang kanaa nuwas, angay iya subay sinuay Tuhan. Sabab halam aniya makasagda kabayaan Tuhan. At tawakkal pahap kangan jawab buat tilo, manusia duka, at isamlang no Tuhan. Bangsa pa makibot, aniya baha anam lang aabay ang hinang iya, yuk na, angay ako hinang nubuat tito. Katauan ta, yaa nga hinang kibot ito, ta kapatot do matana inan ang hinang ay kabayaan na. Daginis do tana, sago dabahagi na ni hinang kibot pangisihan law-law. Makadabagi na isab ni hinang pagguna ahal ka. Buat te do isab matuhan. Ta kapatot tiya maghinang ay kabayaan na. Bilahi iya matua ka astol na mamanusia baldusa, bo tanda kaheya kawasana. Day para ni imanan na sa kaa ka astolan na, minsan sigam patot pinataluaan mulka. Angkan sa manusia ito ni imanan Tuhan, sabab kabayaan na subay tatao aa kamemon pasal kahap na masaka aa kaasean na, yasakap na supaya pinabangsa masinosong. Kitam ko inan, aa pinene Tuhan min bangsa Yahudi, sampay isab min sa kabangsa kamemon. Buat tito pamisalatuhan bay tasulat Nabi Hosea, Yuki, Sagaa nga ikabay kutagna, unan ko suku ko buat tinaan. Yabang sa halambay kalasahan ko, unan ko na bang sa kalasahan ko. Maka itogi, Mahe malahat bay pamahilingan ko sigam insigam nga ikasuku ko. Mahe do isab sigam unan ko panganak Tuhan, ya Tuhan kakal salama-lama. buat tito isab yata sulat Nabi Isaya mapasalbang sa Israel, Yuki, Inbang sa Israel ito, minsan heka sigam sali solagan gusong mabihing tampe, ako lang sigam makapuas min mulka Tuhan. Sabab pinuspusan ni Tuhan hukuman na ni dunya, mbal katangguhan. buat bay pangalam si Isaya isab maamasa awal, ya Yuki, Bangkitam halambay kinapinan tubo Tuhan sangat kawasa, baydo kitam alaglag kamemon buat aamin kauman Sodom makakauman Gomora. manjari ayuk ta pasal bay sambatan ko maha usi, yaitu, sa kaaangga ika Yahudi, yahalam bay angangot makabontolan atay, angandol na maalmasi jari abontol na sigam mapangenda Tuhan. Sagwa sa kabangsa Israel, yabay amanuyuan sara si Musa pangaan sigam kabontolan atay, halam tabista abontole Tuhan. Angay baha, sabab hinangbaran sigam ya pasangdolan sigam, nga ikapangandol ni Tuhan. Sa pantun sigam makarugtol ni batu parugtulan. Buat tasulat madiyom kitab, Yayuki, Ania batu bay patena ko madaira siyon, batu parugtulan batu pamahabbaan. Sagua sa suko ang andol maiya, halam tuongan ania kapag susunan na. Rom bab 10. Saka dawranakan ko bebeyaan si Isa. Ya pagmatayan ko tuongan, pagkahiko bang sa Yahudi. Bang painsigam lapasan bo makasod ni Deom sulga. Ya ko inaan pangamu-ngamu ko ni Tuhan. Makasaksi ako mapasal katuyo sigam matuhan. Sago halam tahati sigam bang ay kataluaan na. Halam tahati sigam bang buat tingga Tuhan ang ampun dusa. Maka na amuan kabontolan mamanusia. Ang usul sigam maagama sigam. At imbal anambot kabontolan niya pamatena Tuhan masigam. Yasara bay tasulat si Musa takatumanan na pagka makapiito na almasi, manjari saysay ang andol maiya niyonan abontol Tuhan. Ania isab tasulat si Musa pasalan amugbogan sara supaya binista abontol Tuhan. Yuksulat Saysay ang ahinang panuhoan sara ito, ania kalum nakakal. Ania sulat dakayo pasal kabontolan atay, ya pinaniaan sa suko ang andol. Yuki, Daakam atilaw-tilaw madiyom ataybi bangsay patukad paryata ni sulga. Hatina say amaryo almasi minne. Daay sabkam atilaw bangsay paryo ni diyom ahirat.
Hatina say amua almasi paryata min lahat kamatayan. Kira-kira hunbi ayat kitab dakayo. Yayuki, Ilu nalapal Tuhan makaam. Ilu mariom buabi. Ilu isab mariom ataybi. hatina ilo na makaam lapal bay nasihat kami pasal pangandol masi Isa almasi. Bangkam magpasabennal in si Isa panghubi, maka magkahagad toongan min deom ataywi in iya bay pinakalom min kamatay Tuhan, tanto kam lapasan bo pasod ni deom sulga. Sabab min pagkahagad tam masi Isa ya angkan kitam binista abon tole Tuhan. Ati bang kita mga haka sabennal niya akasehean pasal pagkahagad tam, minne kitam lapasan. Yuksulat kita bisab, Saysay magkahagad maiya, halam aniya pagsusunan na sa pupud daya. talapay manusia kamemon pinagbisala maayat kita bito. Sabab embal magbidda Yahudi makanggay ka Yahudi. Dakayo do Tuhan, ya pamiaane sigam kamemon. Makaahea kahapan pamuan na masasuko parahing ni iya. Buat ta sulat madeom kitab. Yayuki, Saysay parahing ni Pangho, tanto lapasan. buat tinggay sigam parahing ni Pangho bang halam gi makapamennal maiya. Maka buat tinggay sigam amennal bang halam gi bay makakale lapalahap. Buat tinggay sabi sigam akale lapalahap bang halam niya magdasihatan sigam. Maka buat tinggay sabi magnasihat bang halam niya bay anoho iya magnasihat. Sago, aniya bay sinoho, buat ta sulat madeom kitab. Yayuki, Kahap dupain bang aniya amuhan kita lapal ahap. sagwa, nga ikaa kamemon bay akale lapalahap itu, buat na bay pamung si Isaya inan. Yayuki, O Tuhan, kulang dua magkahagad mapanglapal kami. manjari lapal pasal almasi suway pinagnasihat dahubo yang patakale Ati minne aniya pagkahagad sigam. Amikilan ako pasal bangsa Israel. Kalubaha, halam takale sigam lapal ahap pasal si Isa almasi. Sako, tanto takale sabab atanyag lapal ito. Buat tasulat madyong kitab. Yukna, Patanyag pamandu sigam ni kamemon bangsa, pasampay bisala sigam ni 4 alam. amikilan lagi ako. Kaluhalam tahate bangsa Israel pasal lapal ito. Sako tahati do. Si Musa ya makarahu anambong. Yukna, Pagalaktakam ni bangsa kasehe, yayuk bihalam aniya gunana. Papedi ko atay bitudyo ni bangsa dakayo, ya pangannal bimbal makatauan ako. atampal do pangalam Tuhan nyata sulat si Isaya. Yuki, Tabak ako sagaa, bayhalam amiha ako. Panyata ako ni sagaa, halam bay atilaw mapasalan ko. sagwa buat tito ya pamisala Tuhan mapasal bangsa Israel. Yukna, Kahabaalaw, bilahi ako anayma sagaa anagga ako. Ya anagga na pain makabayaan ko. Rom bab 10 kasa. Manjari ang anal-nganal lagi ako. Tinimanan baha Tuhan bangsa da kayo-kayo yapal sukuan na? Tanto umbal. Bangsa ko inan, sabab bangsa Israel ako. Tubo si Ibrahim, min panubo si Benjamin. Halam katimanan Tuhan bangsa yabay tapene na sangay min awal tagna. Katawan bi yata sulat madyom kitab, waktu kapanutol si Elijah ni Tuhan pasal bangsa Israel. Yuk si Elijah O Tuhan, pinapatay isigam sa ganabi susuhaan no. Nilubo isigam pagkukulbanan kami ni Kaa. Hal ako la takapin min baanan nabi, ati piniha ako isigam bo pinapatay. entomun bi bay panambung Tuhan mapanutol si Elijah Yuki, Aniyagi 7,000 aabay kapinan ko, halambay makasumba ni tao-tao Baal. damikyan na mawattinaan. Aniya gitakapin bangsa Israel halam pataykot min Tuhan. Aay sab tapene na minlasana makamin kaase na masigam. Bangka sila sa Tuhan niya sababan na ang kanya amene tanto nga ikakahinangan manusia iya makasabab. Sago bang Tuhan bay amene masaukat na hapinang na, salihala man niya pus maase makala sa Tuhan Jari ay lagi. Halam tabak bangsa Israel ya pagmatayan sigam. Luwala pinene Tuhan niya makabak. Bay pinatuas kok sa kaaa kasahean. Buat tasulat makitab
Yayuki, Pinabongog Tuhan pamikil sigam, ya puon mbal makahati. Ania mata sigam sago mbal makaenda. Ania tainga sigam sago mbal makakale. ania isabay pamisala si Daud. Yukna, Bangpain sigam ni jalla ti paglami sigam, bangpain sigam palukbo sampai abba, panungbas kalaatan sigam. Bangpain palendom pangenda sigam bu embal makaenda, bangpain parokog bukut sigam sampai ni kasaumulan. amikilan lagi ako pasalbang sa Israel ito. Ya kahabba sigaminan, anatas ba sampay ni kasaumulan, tanto umbal. Sabab buat tito ya pinagmuhotan ni Tuhan, sa kabangsanggai ka Israel pasele na lapasan minhukuman dusa, masabab karusahan bangsa Israel. Minne isabin bangsa Israel taboa ang ihid pagkatinaikutan. Kira-kirahon bi, bangkaniyaan kahapan sa kaaanggai ka Israel masabab karusahan bangsa Israel, maka masabab kapanaikot Tuhan masigam, luhuy paheya kahapan, mapalbangsa-bangsahan kamemon, bangjukop na sa kaa Israel magpangahakan. Ania pamisala kung makaam yangga ika Yahudi. Kawakilan ako Tuhan magnasihat mabuat kaam. Pahiya ko'y sab pagnasihat ko ito maatay. Bang painpinayhid pagkahiko Yahudi bo supaya ania sigam lapasan min mulka. Sabab bang maghap na Tuhan makasakapal bangsa-bangsahan masabab kataykot Tuhan mabangsa Israel, ay kaluwasan na bang sigam tinay Tuhan pabing. Lumanduan ahap. Sali sigam pinakalom pabing min kamatay. Buat tinapay bang mapangaddat Yahudi. Niyakop dangkuri minadunan bay panukbal ni Tuhan. Paltandaan intinapay inan kamemon palsukuan Tuhan do. Atawa poon kayo panukbal gamot na ni Tuhan, jari palsukuan na katibukan kayo inan sampay ni sangana. Na, magparalilan ako. Bangania sa nga sinagpe min poon kayo ni ipat, bo ania sa nga kayo talon pinabatok ni bay panagpean sa nga tagna, jari kabahagian kajatuhan min kayo ni ipat, saka magdalos na makagamot na. Sako, daa pagabuabuhin bi, sabab ka amiluhal sanga, makangga ikasanga ya amuan kalum magamot, gamot ya amuan kalum masanga. Kaluyuk bi, benal ko ilo, sakwa sinagpe si kami Tuhan supaya kami kapabatukan. Aho benal, sako ya poon si gambang sa Israel sinagpe, sabab agagga amenal matuhan. At ikaam ya pinabatok ni poon kayo, masabab ka pamenalbi. Sako daa pagmalangkahiyan bi inaani, gompain kam magmataw. Ya ania kam sinagpe buat bay sigam, sabab hatina, bang embal alog Tuhan masakasanga porol, yado kaam embal kalogan na. Kira-kirahun bi kaase Tuhan makakabengis na. Kabengisan na sa kaaaya pataykot min iya, sagwa kasean na kam, bang pain patap-tap makahap na, mbal maglaan-laan. Bangkam ganta pataykot min pangandolwi, yaro kaam sinagpe do, buat ibarat sanga kayo. Yabalik na, pinabatok bang sa Israel ni baybay sigam, bang sigam ganta pahali anulak almasi, sabab halaman niya ahunit matuhan. Yahantang hatulan na, bangkam bay niya min kayo jayton talon, bo pinabatok ni kayo ni ipat, labi aluhay bang bangsa Israel pinabing ni kayo bay panagpean sigam tagna, sabab yan napoonan sigam. Saka daw ranakan ko, aniya bay pamatao ako Tuhan mapasalbang sa Israel ito. Bilahi ako matihan kaam, supaya kam embalamikil dibi, in kaam mahap min sigam. Buat tito, in bangsa Israel ito, bay agagga amenal masiisa almasi. Sagwa embalanatas kagagga sigam. Banga jukop na kahekaan min bangsa sadya mea matuhan, amea isa bangsa Israel. Manjari, lapasan isa bangsa Israel kamemon. Buat bay sinulat madiyom kitab, Yayuki, Piito min lahat siyo niya mang lalapas, pahalam na sa galaat bay tahinang ipanubo si Yakob. Magkapiilo pain ako, laanan ko dosa sigam kamemon, buat bay asal tadanji ko masigam. inbang sa Israel ito may bantatuhan, sabab tasulak isigam lapal ahap pasal si Isa almasi. Sako inkahapan bay masigam tagna papeleng na nibang sa saddi. Sagwa embal do tap-tap kapanagga sigam, sabab ni ento me Tuhan bay kapamene na makambomboan sigam.
angkan sigam kinalasahan na pain. Sabab Tuhan, banga niya aabay pinene na, sampay lidjikian na, mbal too nga napinda niyat na. Kaam gay ka Yahudi ilo. Bay kam anulang kabayaan Tuhan mawakto palabay inan. Manda kinaasean kami na buat tinaan, masabab kapanulang bangsa Yahudi. Yaro isab bangsa Yahudi, tasulang sigam kabayaan Tuhan buat tinaan. Sago kinaasean sigame Tuhan buat kaase na makaam. Min kahandak Tuhan ang kanin kamemon bangsa manusia tahinang sali sa pantun piliso, mbal makalimaya min kapanulang sigam, bo supaya in sigam kamemon pinatekkahan ase na. Mbal tapula-pula kahap Tuhan, kaase na, pangitauna makapanahuan na. Halaman niya min kitam makahati makagaraan na, makahinangan na. Buat yuk na madiyom kitab, Say makatao panauhan Tuhan, say makapituhan iya. Say bay makabuanan Tuhan ay, atawa bay makapautang maiya. min Tuhan na salay ay kamemon. Iya yabayaman niya kamemon, maka iya isab sa baban na angkan pa niya baanan ay kamemon. Sanglitan tayo ni kasaumulan. Amin. Rom babsang po karua. Saka dauranakan ko, lando kitam kinasean ni Tuhan. Angkan buat ti tujungjung kumakaam. Pamasukuun bi baran bi ni Tuhan, panukbalun bi ni iya, tegol bi alum. Ay hinang bi subay maiya sadya. Makasuway makasulot atay na. Bang buat te, ajato dupain pagtaat bi matuhan. Daa panunurin bi kajarihan niya maumu panunuran maahil jaman ito. Sago parulun bi Tuhan amabahao deom panahuan bi, bo supaya pinindahan na addat tabiat bi kamemon. Bang buat te kasakupan bidu bang ay kahandak Tuhan, kahap na makakasampul naan na, ati katawan bi bang ay makasulot iya. Bay ako kinahapan ni Tuhan, binuanan kapatot magnasihat, ang kanyok kumakaam kamemon. Daa kam maglakulakuin kaam ala ngamin bay pamatena kaam. Subay kam amikilan dibi pahap-hap. Bistahon bitoongan bang ay bay pamatulon Tuhan makaam kaniya-kaniya, sabab min pangandolwi. Dalilun bi baran manusia. Barantay tu dakayo do, bo magginis pagdayaw na. Magbidda isab hinang pagdayaw dakayo makadakayo. Buat te isab makitam magpangandol masiisa. Minsan kita maheka, sa pantun kitam dakayo baran at ibuok pagkasuko kitam almasi. Magsugpat kitam dangan makadangan minsan magbidda kahinangan tam, buat pagdayaw baran. Kabuanan kitam kapandayan ginisan masababla sa Tuhan. Sadi madangan makadangan. Makakapandayan ito subay ginuna pahap-hap, pinapagtongod makapangandol tam. Bang kabuanan kapandayan magpaluas bisala diyo min Tuhan, subay paluas na tuongan. Bang kabuanan kapandayan anabang pagkahina, subay tabangan na tuongan. Bang kapandayan magpandu, subay mandu tuongan. Bang kapandayan amalasig atay kasehe, subay amalasig tuongan. Bang anulong masukkal kasehe, subay hilas panulong na. Bang binuanan kapatot magnakura, subay tukid na magpalangan ay. Bang binuanan kapandayan ang ayura kasigpitan, subay iya magkalasigan ang ayura. Yala sabi masehe bi subay mindeom atay. Kabansihin bi ay yalaat, balutin bi ay ahap. Subay kam maglasal yasahi toongan, sabab magdanakan kam madeoman si Isa almasi. Mag-addat iaddat ikam mindeom atay. Subay kam umbal lisuan sabab panghuisa ya paghinangan bi. Subay kam atukid sadya maay pamahinang kaam. Subay kam magkakogan mapangahulat bi matuhan. Bang kam taluasukkal sandalin bi sadya, makadaa kam pahali ang ngamu-ngamu ni iya. Buanin bi pagkahibi suku Tuhan bang kasigpitan. Paiddahon bi isab sa suku pahapit ni lumabi. Bangania ang alaat kaam, amuin bi sigam kahapan ni Tuhan. Daa balosin bi sukna. Amea kam magkogkoyag bang ania sehe bi magkogkoyag. Amea kam magtangis bang ania sehe bi ganta magtangisan. Magsulot siuluti kam da pagkahiyan,
Daa palangahon bi buwahan bi, maka daa kam aya magbagay maka areo. Daa kam maglakulaku in pangitauwi alalom. Bangania ang alaat kaam, daa pelengin bilaat. Ay winista abon tole sa kamemon, yanahe subay tukwirinbi. Amanuyo kam magsulot maka kamemon. Bangania pagsaggaan, subaynggay kakaam yamua sagga. Sa kabagay, daatoongan kam amalos bangkam nilaat. Sakarin bisigam, binalos ay mulka Tuhan. Entomun bi bayta sulat madiyom kitab, yayuki, Ako na amalos, ako na anumbas yukpanghu. ahap bang bea bi panuhoan ito, ya bayta sulat isab makitab, yuki, Bang ania bantabi linganto pakanunbi. Bang iya patay bohe painumunbi. Sabab bang bote lasabi maiya kaluya sinod susun. bangkam ganta nilaat, daa balosinbi. Hapun biya ang alaatinan, bo taraog laat na sabab min kahapbi. Rom bab 10:3. Inkitam manusia kamemon, subayamea masakaa magparinta mapaglahat tam. Sababhala mania kabuanan kapatot magparinta bangga ika min kahandak Tuhan. Sa suko anagga magparinta, salituhan makapanuhoan na yasagga na. Ang kanya talwa hukuman. Bang magina nga hap, mbaldo tinaw maparinta. Luwala maghinang kalaatan niya tinaw. Bang kambal bilahi tinaw magparinta, subay ahap sadya hinangbi. Sinanglitan na sabab susuhoan Tuhan niya, pinatenna maghinang kahapan mapasalanbi. Sagwa bangkam ganta maghinang kalaatan, patut kam tinaw. Sabab nakura inan takakapatot aminasakaam. Susuhoan Tuhan niya, wajib aminasa sa suku maghinang alaat. Angkan kam suway magmaluloy masakaaangentan pagparinta. Kaisa na masabab kam tinaw bininasa. Karuwa na masabab katawan bi madeyom itikadbi bangay subay hinangbi. Yahe sababan na angkan kam subay amayad sukay parinta. Sabab susuhoan Tuhan sa kaaya maghinang madeoan parintaynan. Subay kam amayaran sigam sukay pila-pila ya katunguran na. Ay nakatungod ni usahabi, ay nakatungod ni baranbi. Pagadatin bisigam kamemon bang ania kawasa sigam patut pinagaddatan. Pagmahal tabatin bi bang patut pinagmahal tabatan. Bang ania utang bi, bayarin bi bang taabot waktu na. Ania isab utang umbal kabayaran, yan alasa mapagkahibi. Bangkam alasa mapagkahibi, tatuman bi panuhoan Sara bayta sulat si Musa. Yayuki, Wajib kam da ngaliwlakad min paghulabi. Wajib kam da mapatay, da nangkaw, da nga napsuhan alta kasehanbi. ya panuhoan panambat ko ito makapanuhoan kasehe, tapag da kayo makapanuhoan da kayo, yayuki, Kalasahin bi pagkahibi buat hebi alasahan baranbi. hatulan na, sa suku alasa mapagkahina, umbal toongan bilahi ang alatiya. Angkan bang kitam alasahan pagkahita manusia, tatuman tam sara Tuhan makapanuhoan na kamemon. Patut subay hinangbi panuhoan ito, sabab song na wakto pabing si Isa. Asekot namin katagna pamennalta masi Isa. Inkitam salihantang aabay magtulihan, sago abati na. Song palabay kalendoman, yamasa pangandusa. Apote na subangan, angkan subay bahanta kahinangan alaat. Yanihinang madeyom kalendoman. Subay kita sakap anagga kalaatan, buat ibarat sundalo magsakap. Kaulpiil ta subaya hap, yatop patenna madeyom kasawahan. Angkan daa subay dumasiyaw paglamita. Daa kita maglangolango, daa magbais, daa magkasabulan. Daa kita magbono, daay sab maglindi-lindi. Sa pantun bagyo paghaggot, ahap lagi bang panghutam si Isa almasi ya pangalampikbi. Daa kad nalunbi, napsubaranbi bang buat tingga bi amarul. Rom bab 10:4. Ania pamituwa ko makaam mapasalan alam mapangandol na masi Isa. Bagayon biya.
Daaya wahunbi magjawab, masawkat na aniya kapamanalan na saddi. Buat saupama mapagkakan, aniya aada kayo makahalal pagkakan ay sabab ahogot pangandol na masiisa almasi. Aniya isaba adangan, halsayol ya palauk na pagkaambalgi ahogot pangandol na. Na, ya makahalal kinakanindaginis, subay embal ang udyo maaadangan ya embal makahalal. Damikian na amangan sayul sadya, subay embal ano ay aadangan, masawkat tahalal na kinakan ay. Sabab tinayma du aainan Tuhan. Halaman niya kapatutbi ano ay aada kayo bangga ikakaam ya pagnakuraan. Nakura na sadya ya tagkapatot amahalingan niya ahap alaat. Sagwa tanto yambal taboa ni kalaatan sabab tinabang ya panghu isa angkan makasandal. Bang takdil ni ilaw aniya ang isbat law mulia sabab aheya bang mabistahan na. Saddi isab bistahan na adangan. Bang maiya salidulaw kamemon. Jari ay pamistabi pasal elaw daa pagduaruahinbi. Saysay ang amulia elaw Tuhan niya heya maatay na pagmahaldikaan na. Saysay ang halal kinakanay ay Tuhan niya mahaldika na sabab Tuhan niya pagsukulan na bang amangan. Damikian na isab saysay amene pagkakan na Tuhan di sab mahaldika na sampay pagsukulan na. Nga ikabaranta sadya ya pagkainagonan ta tegol ta alum. Subay isbat ta panghuisa makalumta makamatay ta sabab suku na kita. Yan na ito sababan na angkan almasi bay amatay sampay alum pabing min kamatay na supaya iya pagpanghuan sa suku na ay nakaalum ay nakabay magpatayan. Angkan nakam subay embal anoay atawa angudyo danakanbi. Makapagbalharap do kitam kamemon makatuhan malaw damuli bo ni hukum na. Buat tasulat makitab yayuki Benal sadya bisalako yuk Tuhan. Pasujud do ni ako sa manusia kamemon. Magpanyabot sigam kamemon in ako asal Tuhan. Manjari in kitam kamemon subay magpamatan ni Tuhan masinosong pasal ay bay hinangtam madunya. Yaitu sababan na angkan kita subay pahali magsoay dangan makadangan. Ahap lagi kita daa magniat ang hinang ay bang hinang inan amoa magdusa madakayo danakanta. Ako ito pagkaparakayo na mapanghuisa katauan ko toongan halaman niya pagkakan haram min kaasal na. Sago masehe tadakayo bangania pagkakan haram mapamistana mbal toongan taslong na. Na bang danakan nugan taasusa masabab kaaya tanda na amangan kinakan niya haram mapamistana salihalaman niya lasabi maiya. Subay kambal pasangda na mga nei bangamoa danakan no ni kalaatan. Sabab bayamatay almasi masababan nainan. Bang makaa ahap pagkakanno. Sagwa mbalahap bang binisalahan na laat kasahean. Pagka kita madeuman pagparinta Tuhan mbal subay pahalga ta maatay pagkakanta atawa paginumta. Ya subay pahiyata kahinanganta abontol. Makakasannangan atay makakalasigan pamuan rususi. Jari bang buat paghinangta tudyo ni almasi kasulutan do Tuhan makita. Maka pinagadatan kita pagkahita manusia. Angkan na subay kita angamohot maghinang ay makapagsulot pagkahita. Maka magpahogot pangandol tadangan makadangan. Daa pakaatunbi hinang Tuhan masawkat na magbidda pangaddatbi pasal pagkakan. Tahala lasal pagkakan kamemon. Sagwa asa kam bangkam amangan ay. Bo kam tanda dakayo pagkahibi at imene iya ang min pangandol na. Ahaplay kita pahondong amangan susumbalian atawa ang inumbino atawa ang ahinang ay banginaan ni manjari panababan pamuada na kanta ang andusa atawa ang min pangandol na. Manjari ay pamistabi pasalitoy suway halkaam makatuhan niya makatao. Ahea kalasiganbi bangkam ang aniyat ang ahinang ay mahalaman niya dusa tananam maitikadbi. Sago bang magduarua pasal pagkakan bo amangan na pain katongan niya dusa sabab embal magtalua makapangandol na. Tagadusa kita
Bangania hinang tambal magtalua makapangandolta. Rom bab 10:5. Sa suko kita makosog pangandoltam matuhan, subay anabang maa kasehean nyambal ang andol toongan. Subay tanggung tam kalamahan sigam. Nga ikabaranta ya subay sinulot. Sago danakantam bebeyaan si Isa Almasi. Pamahap kahalan na bo supaya pasong pahogot pangandol na. Panunurantam Almasi sababhala miyabay ang andulan dina. At tumlang yata sulat madeom kitab, yuki, Kaatuhan, pinamungmungan alaat, bu ako yatekahan himungmungan sigam. ay madeom kitab bay pinasulat Tuhan maawal jaman, pangaantam kapamintangan. Bo supaya ahogot imantam makakasandal makatiksaan. Menne kitam ang aholat lapasan. Tuhan niya amasandal makaamahogot imantam. Murah-murahan, bang painkam tinabange na, bo kam magdakayo pikilan, hinabuwi anunod masi Isa Almasi. Jari maguyon kam amudji matuhan, yamma sinpangho Isa Almasi. Tay maunbi kaseheanbi ang andol maalmasi. Buat ka panayma kaam Almasi. Tapudji Tuhan bang buat te panayma bi. Hakaanta kam pasal Almasi. Baya piito ni dunya anabang bangsa Yahudi bo sigam makatanto intuhan kapangandolan do. Ati bo atuman bay janji na mapangkat kami. Yaminakso de na sagaang ga ika-Yahudi bo supaya sigam amudji Tuhan masabab kaase na. Buat bay tasulat madeom kitab, yayuki, Magsukol ako ni kaatuhan, Mario man sagaang ga ika-Yahudi. Magkalang ako kalangan pamudjion no. aniya giayat kitab da kayo, yuki, Kaam kabangsa-bangsahan yang ga ika-Yahudi, day kam magkukuyag sama-sama makabangsaya tapene Tuhan. makaayat ito gi. Sanglitin bi Tuhan, kaam kamemon yang ga ika-Yahudi. Pujihon bi iya, kaam sa barang bangsa. Aniya isabay sinulat si Isaya pasal Almasi, yuki, Aniya tubo si Jesse palahil ni dunya masinong. Magbaya du iya mabangsa nga ika-Yahudi, ati iya pangasahan sigam. murah-murahan, bang painkam kaniyaan kakogan, makakasanangan deom atay mintuhan. Yapoonan hulatan bi, pagkakamangandol na pain maiya. Ati manglabi-labihan kahulatan bi masabab kawasa minru susi. Saga dauranakan ko, halaman niya hawal-hawal ko masababan bi. Tatanto ko inkaam ahap kasudahan bi. Ahiyay sab pangitaubi, patut kam magpandu-panduan dibi. Sagwa aniya agi pamaintom ko kaam. Yapoon ako atawakal amabaya sulat ito. Halaman niya pagdua-dua ko anulatan kaam, sabab tagawakil ako mintuhan. Maghinang ako masi Isa Almasi, mapasalan sa kabangsa saddi min Yahudi. Ibarat ako imam, magnasihat lapal ahap mintuhan. Bo supaya angandol sa kabangsa kasehean. Ungsuran ko sigam ni Tuhan, dalil tutukbalan. Kasulutan niya masigam, sabab tasussi na pangatayan sigam, rusussi. Na, mbalakwaya magpatao pasal paghinang ko matuhan. Sabab si Isa Almasiya pagkukan ko. Halaman niya pagbisalahan ko, haliw minbay pamahinangako Almasi. Maka Almasiya sabab na ang kantaboa sa kabangsa saddi amea matuhan. Takale sigam, pag nasihat ko, tanda sigam, sa kahinang bay hinangan ko, min kawasarusus si, hatina sa kapaltandaan, makahinang kainuinuhan aa. Bay pasaplag ko toongan lapal ahap, pasal si Isa Almasi. Tinagnaan min Aurusalam, sampay taabot lahat Ilirikum. Sangay mintagna kapag nasihat ko, iya pagmatayan ko, suway pinasaplag lapal ahap ito malahat halambay kapakalehan pasal Almasi. Sabab mbala ko wilahi anugpat, nibay tahinang aabay dumahu minako. Kabayaan ko subay atuman sulat kita bito, yayuki, Saga-aalambay pinatao mapasalan na, makatao do masinosong.
Makaahalambay makakale, makahati na. Yakoy na ang sabab na angka na kuway makatagol piilo ni Kaam. Sabab binangko ang alatag kalahatan ito subaya puas daho. Sago, atamat na hinangko majadyahan ito. Bilahi na ako sidda patibaw ni Kaam. Manjari, agara na ako amusay ni lahat Kastila. Sago, bilahi ako pahapit ni Kaam dahu, bo supaya kitam makapaganda. Bilahi isab ako patuntulwi, banga kusong pauntas ni papehean ko he. Subay na ahap katibaw kumakaam, bo yang paakwalaan. Saguwa, aniya gi gawi ko dahu. Itiya ako ni Jerusalem, ang ande ang tutulungan ni sagaa suko si Isa mahe. Sabab bay animuksin, saga jamaa si Isa ya maglahat masakalibot lahat Makedonya makaakaya ito. Panulong saga miskin, makajamaahan suko Tuhan ma Jerusalem. Hila si sab mindeom atay sigam, makapatot isab, sabab Yahudi ya poon na ang kan sigam nga ika Yahudi bay pinakalehan lapal min Tuhan. Tawa bang bangsa Yahudi ya pinahampitan ay bay pangalijiki sa kaaang ga ika Yahudi. Manjari bang atangbus gawi ko ang andean kamemon bay pinabuha maako, pauntas ako tudyo ni lahat Kastila at ipahapit do ni Kaam. Katawan ko isab, bang ako ganta makatekka ni Kaam, tanto kambuahan ko kahapan ahea min almasi, kahapan halam kulang na. Saka dawranakan ko, katawan ko ahea pangisbatbi masi Isa almasi panghutam, makaaniya lasabi luas min ru Tuhan. Ang kana ko ang amujunjong ito. Gapiun bi ako, amuin bi ako tabang ni Tuhan. Amuin bi sabako, bo ako mbalainay sa kaa malahat Yahudi ya mbal magkaharad masi Isa. Amuin bi sabako kahapan, pasal tutulungan yabo ako pinaan. Bang paintinayma sang kahapan sa kaa suko Tuhan he. Jari bang kabayaan Tuhan, pasampay do ako ni Kaam makakalasigan ko ahea. At iahap palasahan ko bang kita makapaganda. Na mura-murahan, bang painkam ginapi kamemo ne Tuhan. Yapoonan kasannangan. Amin. Rom babsangpu kanom. Bilahi ako makila ni Kaam dakayo danakan tamdenda ito. On na si Pebe, anabang makatipunan jamaa si Isa malahat kengkerea. Aniya gawina piilo ni Rom. Subay ahap bi ama idda iya bang makatekka piilo. Pagka si Isa almasiya panghu bisali-sali, makasuko Tuhan dukam. Subay iya patuntulwi maay kalagihan na. Sabab ahe abay tatabange na, sampay sabako. Amabaya ako minsan laahal lapal kasilasako ni di si Aquila makasi Priscila ilo. Maglakiwini bay sehe ko maghinang masi Isa almasi. Bay siga arak amatay masababan ko wakto ako bay madeom kapiligduhan. Angkan na ahea pagsukulan ko masiga. Nga ikahal ako ya magsukol. Sampay sa kajamaa si Isa kamemon yang nga ika Yahudi. Sa suko magpalimpunan makalahat-lahatan nilo. Pabaya ko isab lapal ko masakajamaa si Isa ya magtipon maluma siga. Damikyan na si Epeneto bagay ko kalalasahan, pabayaan ko minsan halapal ko. Dahu asaliya minaa kamemon ya magpangandol maalmasi makaluhaan lahat Asia. Makasi Mariam ya akosog hinang na mapasalanbi. Si Andronico makasi Junias pagkahiko Yahudi bay sehe ko madeom kalabuso. Abantog siga bang takdil di sa kawakilan si Isa. Dahu siga min ako bayangandol maalmasi. Pabaya ko'y sablapal ko ni di si Ampliato. Bagay ko kinalasahan madeoman pang Isa. Maka si Ulbano sehetam maghinang maalmasi. Maka si Istakis bagay ko kinalasahan isab. Si Apelles isab, apa bay naiya kasulayan in pamea na maalmasi ahogot do. Sigam maokoman si Aristobol, maka si Herodion pagkahiko Yahudi, makasigam ang andol mapanghu Isa minokoman si Narkiso. Damikyan na di si Trepena makasi Triposa, denda maghinang mapanghu Isa. Makabagay ko si Persis, denda kinalasahan, ya abasag paghinang na ni panghutam.
Amabaya isabag ko minsan laahal lapal ko ni sigam. Si Rufus isab aatapen e panghuta makaina si Rufus e. Sa panto niya ina ang ayura ako. Di si Asincrit, si Plegon, si Hermes, si Patrobas, si Hermas makasakasehe sigam ang andol masiisa. Di si Pilologo maka si Julia isab. Si Nereo makadanakan na denda. Si Olimpas isab makaaasukutuhan kamemon yadan sehean makasigam. Pabaya kulapal kunisiga milu kamemon. Bangkam magsabu, subay kam magsiyom tanda paglasabi. Kamemon sa kajamaa almasi ya magtipon-tipon maito ang mabawatambuko ni Kaam. In Kaam ni entom kono esigam. Sa kadawranakan ko, aniya jongjong ko ni Kaam. Haliin bi sa kaa anagga pandu bay pamandu Kaam pasal si Isa almasi. Sa kaaaylo, bilahi ang mapagsagga Kaam buka mabok lang duwa. Makabilahi isab amua Kaam pasiha min pangandolbi ni si Isa. Tangkisinbi sa kaaaynan. Sabab bang aa maghinang buat te nga ikapanghuta malmasi ya paghinangan sigam. Sagwa baran sigam ya nirulan. Binidyakan e sigam sa kaa kulang panahuan na. Nilanahan bu supaya tabuan yakkalan. Inkaa miluabantog na masabab kahugot pamiabi maalmasi. Angka na ko kinogan masababbi. Kabayaan kumakaam subay alalom pamikilwi pasal ay makahap. Mahala maniya laat makani pikilanbi. Manjari Tuhan yapoonan kasannangan ataytam. Kasaot do ang makaat na kura saitan ni Deo padtapetam. Mura-murahan bang painkam pinaniyaan tatawangan e panghutam si Isa. Si Timothy asehe kung maghinang matuhan ito, amabea minsan laahalapal na ni Kaam. Damikian na isab di si Lucius ito maka si Jason, makakampung ko si Sosepater. Palamod si Tertio yabay kawakilan anulat-sulat ito. Yuki, Amabea ako lapal ko ni Kaam pagkakitam almasihin sali-sali. si Gaius yatagluma paukuman ko ito. Amabea isab minsan laahalapal na ni Kaam. Yado si Erastus. Aangantan alta parinta madaira ito. Makadanakantam si Kwarto. Mura-murahan bang painkam pinaniyaan tatarangan e si Isa almasi ya panghutam. Amin. Pujitam Tuhan. Tagakawasay ya amahogot pangandolbi paggabeya bila palahap ya may pagnasihat ko pasal si Isa almasi. Inlapal ahap ito halambay kinatauan e manusia sangay min masaawale. Sagwa buat tinaan pinamahalayak na ni Aa Kamemon masabab panuhoan Tuhan ya tap-tap alum. Bay pinasulat e nalapal na makanabinabihan. Pamatao mabangsa Aa Kamemon madyom dunya bu supaya siya magkaharad sampay amea matuhan. Pujitam Tuhan ya tunggal tubos mapangitao. Pujitam niya sampay ni kasaumulan pagka si Isa almasi ya pamanyabutantam. Amin. Wassalam.